আরে মনা রাম রাম গাইতা আরে মনা রাম রাম গাইতা আরে মনা রাম রাম গাইতা আরে হরিলে মুক্তাবো অজগর হইব হরিলে মুক্তাবো অজগর হইব সোনা বৈকুণ্ঠ দাদা আরে মনা রাম রাম গাইতা আরে মনা রাম রাম গাইতা গণে নারায়ণে শ্রী অম্বিকে ভাস্করে তুফা ভিন্না ভিন্ন কর্তব্যং পঞ্চদেবং নমস্তুতে হরিশৃঙ্গাকাশং বন্দে পাতালে বাসুদেবং ভক্তিতমাধবং বন্দে তং বন্দে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः राम भजन बड़ सुखरे मानस कृष्ण भजने नाही दुख राम भजन बड़ सुखरे मानस मोर परम सम्माननीय तथा मोर ग्राम निवासी सुधे समाज पवित्र दरबार चतुर्दिगरे परिवेष्टित होइथिबा पाला प्रेमी सुधे समाज वेरी गुड गुड नाइट दीर्घ 82 वर्षरे पदार्पण करिथिबा शक्तिहीन रूपहीन ज्ञानहीन तथा दंतहीन ए अभयचरण स्वामी दुई हाथ जोड़िकी सर्वस्व समरे विनीत प्रणति प्रदान करने जाऊँगी भयरे भयरे केड़े डर कुला एते बड़ सभा देखिए केड़े की नमस्कार ही पड़ती अरे केड़े भूल करछथि आपण मु भूल कली हां क्या कौन भूल कली आपण माने निजे कहिले 82 वर्षरे पदार्पण करिथिबा अभयचरण स्वामी बर्तर नमस्कार करूची सारे आपण ठरे जो माने वयोधिक बयसरे अधिक सेमानकु एत नमस्कार हेले सेमाने कल्याण करिवे अरे जो पुनी पुनी भाई माने आपन पाला देखिया पाई एते सरागरे आसी बसिछंती आपण नमस्कार हेले ना सेमान को अभिशाप दिले सरेंडर करो हम अरे जे कौन सी कथा कहिबा पूर्वरु आज्ञा आग पछ विचार करी कहिबा कथा काहे कोन विचार करनी की मु जो नमस्कार की हेली आज्ञा
জনতা জনার্দন মানুষ এ মর জগতরে যিয়ে যাহাকু নমস্কার হুয়ে সে নমস্কারটা যায় কুয়াড়ে জায়গা আছে পড়ৌছি নমস্কার কহিলে সারে নমস্কার জায়গা কোনটি পালার সংস্কৃতি হচ্ছে গায়ক শাস্ত্রীয় উদাহরণ মাধ্যমে জনতা জনার্দনଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବ এইଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ଅଛି ନାମରତ୍ନ ଗୀତାରେ ଆକାଶ ପତିତ ତୋଳିଲା ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ଶ୍ୟାମଳ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମି ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ବସି ବଡ ବେଙ୍ଗାଳା ଅଡୁଆ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି କେତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଲଗଉନ କାହିଁ ଲଗଉନୁ ସମସ୍ତେ ତ ଲଗଉଛନ୍ତି ତମର ପଇସା ଅଭାବ ଅଛି କାହିଁକି ଲଗେଇବି ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି ଆଉ କିସ ବା ଛଡ଼େଇ ବହେ କାନ୍ତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଶ ଦେଇଥିଲ ପଚେଇ ଦେଲ ଗଲା ଯଦି କଳା ଭଳି କରି ସୁନ୍ଦର ହେବି ଆଉ କଣ ଯୁବ କହିବି ଆକାଶରୁ ଜଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବହିଯାଏ ଯାଏ ଯାଇକରି ଜୋରରେ ପଡେ ପଡେ ଜୋରରୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀରୁ ଯାଇକରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଏ ମର ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ନମସ୍କାରଟା ପଳେଇ ଯାଏ ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ କେଶବଂ କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି କେଶବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେଲା କ ଇସବ କେଶବ ବ୍ୟାକରଣରେ ପାଣିନି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କେଶାଦିଭ୍ୟୋ ବାହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅଧିକ କେଶ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା କେଶବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାଶିବ ଈଶ୍ୱର विष्णु सत्यं शिवं सुंदरं भूः भुवः स्वाहा लिंग क्लीं श्रीं तीन शक्ति जे होती आकार एक जे होती अनेक ଅନେକ एक होइला अनेक आजा ये गुरु केमती अनेक कहला एई जो केशव ये गोटिए जगारे एक थिला ଆଜ୍ଞା देखंतु केमिति से अनेक कहि पाइछि କହୁଛ ଆଜ୍ଞା एई पाई खंडपड़ार गंगाधर साहस गोटिए पद उदाहरण देइछथि ଆଜ୍ଞା पंक्तिरे नीलमाधव पंक्तिरे नीलमाधव नमो दासी पूरी बात उड़ाए विश्वावत खबर अच्छा कंकीर बाघ गुंफा भितरे तीन अक्षर विशिष्ट जड़े देवता को पूजा कर
ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାବସୁର ଜ୍ୱର ହେଲା ତାରି ପୁଅ ଯାଉଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲା ଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବା ମୁଁ ଦଉଛି ଏ ଅନ୍ନପୁରିଆଟି ନେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ ଠାକୁର ମୋର ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାତ ପୁରିଆଟି ନେଲା ମୋ ମନରୁ ମୁଁ କହୁନି ସୂତ୍ରମୁଣି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଥମରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ନ କହିଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ଫୁଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲା ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକି କହିଲା ଅନ୍ନପୁରିଆ ଯାଚିଲେ ନ କଲେ ଆହାର ନ ଖାଇବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଭୋକେ ତୁଇ ଅନ୍ନପୁରିଆଟି ବାହାର କରି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଏ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ନେ ଖା ନୀଳମାଧବ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରୁ ନୀଳମାଧବର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାନ ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ନ ଖାଇଲା ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ରାଗିକି କହିଲା ମୋତେ କହିଥିଲା ଭାତ ପୁରିଆ ଫିଟେଇକିରି ତୋ ମୁହ ପାଖରେ ଦେଖେଇବି ଯଦି ନ ଖାଇବି ନ ଖାତ ଭୋକରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବ ଏକ ଦିନକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସିଏ ଗଦାଧର ସାଥେ କହିଲେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତିନି ପକେଇକି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ନୀଳ ଏକ ଗଲା ମା ଦୁଇ ଗଲା ନବ ହେଲା ତିନି ବୁଝିଗଲା ନୀଳ ବୋଲେ ନୀଳ ବସନକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ବଳରାମ ବଳଭଦ୍ର ନୀଳାମ୍ବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳାଙ୍ଗମ ପାଠ ଲେଖିଯିବ ନୀଳ ହେଲେ ବଳରାମ ମା ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଧବ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଝିଅ କିଏ ଯେ ବାପା କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବୋହୁ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବଢିଲା ଝିଅ ସିଏ ବି କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଦୁନିଆଟା ଯାକର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏକରୁ କେମିତି ତିନି ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାଜିପାଲା ହବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଷୟ ମୋ ଉପରେ ଆଜି ଲଦିଛନ୍ତି ଏଇଟା 3 ଦିନ ଗାଇଲେ ସରିବନି ତଥାପି ଯାହା ହବ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଯାଉଛି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ এই যে মন্দির ভিতরে যে জগন্নাথ সিয়ে কোন জগন্নাথ একুটিয়া আতরন্তর রূপ বেদ কৌছি তৎ বলে সৎস্থিতি আনন্দ জগন্নাথ চরম বলে তু অসি বলে আজ্ঞা ধৈর্য সহ বলে অত তু বি নিজে হচ্ছি জগন্নাথ আজ্ঞা জগন্নাথ সহিତରେ ଆମେ ପୁଣି ସମାନ ହବା ପଦୁଟିଏ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟଦାସଙ୍କର ଗୀତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଅମର ସ୍ୱାଇଁ କଣ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତରେ ସମାନ ହବ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ନା ତୁମର ଘଟଣା ତମେ ରଙ୍ଗି ଗଛ ରଥରେ ବସିକିରି
ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ବସିକି ଯିବି କହିଲି ତମ ରଥ ଯା ଯୋଉଥିରେ ଗୋଡା ମୋ ରଥ ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଡା ତୁମ ରଥ ଗୋଡା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାଠ ଲାଗିବ ତୁମ ରଥ ଗୋଡା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାଠ ଲାଗିବ ଗଛ ପଲାର ରାଜା କାଠ ଯୋଗେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ତିଆରି ହବ ଆମର କଣ ହବନି କି ନା ଛଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଗଢା ହୋଇ ଛଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଗଢା ହୋଇ ଆଏ ଆମର 6ଟା କାଠରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମୁଁ ସେଇଠି ତମ ରଥ ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ମୋ ରଥ ନାଁ ହେଲା ପକେଇ ମାଉସୀ ମା ଘର ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ମାଉସୀ ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଧାରଣ ପାଲାବାଲା ତଥାପି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବିପଦ କହିଦଉଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଘଟକା ରହୁଥିବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ଦିନ ସାରା ତ ଜୀବନ ସାରା ପାଲା ଗାଇ ଆସିଛି କୋଉଠି କଣ ମିଛ କହିଥିଲି ମାଉସୀ ମା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳ କର୍ମ ସେଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ ତପସ୍ୟା ମା ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଃଶବ୍ଦ ଯୋଉଦିନ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ ସୀମା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କରିଛି ମୋ ଆକାରରେ ମା ସୀମା ଅର୍ଥଟି ସରହଦ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣୀ ତମେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ପୋଡା ହବା हे प्रभु जगन्नाथ तुमरा खटोरा हेला मेरे प्रभु हरि बोल हुरा हुरी तुमरा खटोरा हेला मेरे प्रभु हरि बोल हुरा हुरी तुमरा खटोरा हेला मेरे प्रभु हरि बोल हुरा हुरी तुमरा प्रभु तमरा खटोरा हेले भक्त माने आनंद रे रहउथिबे दुई बाउ करिके हरि बोल मां माने मोर रहउथिबे हुरी हेले मोर कौन होनी होनी हे भगवान के राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हरि बोलो हेले प्रभु गोटिए कथारे समान हेई ताकि एटा कोन ना दशमी दिन हे बाहुला विजय हे बसरा जगन्नाथ हे दशमी दिन हे बाहुला विजय हे बसरा नंदीघोष बसिकी पुणी बाहुड़ा विजय कर बड़ देउल भर हेले जगन्नाथ मो कोकेई रथरे बसिकी मु जो माउसी मा मंदिर को जाइथिली ना मोर खबटी करते आले उठा 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 आउ से रथ लउटिबोनी एटा गोला 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 एका देने गोला कोई तेरे 100 रहुला साहित्य रे 50 रहुला जो दिन कानी पड़त बजे देला एका देने तो सब भूल गेला सेई दिन एक बात का जगन्नाथ संस्कृति विषय बहुत कथा ताकू कहवाटा आउ बेल ना आज कहीं समय टे अतिबाहित हो गला मुझी कौन ना राम भजन बड़ सुख राम बोली करके कहले 3 अक्षर विशिष्ट तुलसीदास कहते
ଝିଅ ହିମକର ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ତିନି ଅକ୍ଷରର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପାଣିନି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ ଦେହେ ରମତେ ଇତି ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେ ରମଣ କରିଛନ୍ତି এই হচ্ছেন রাম এইপাই তুলসীদাস নিজে করছেন রাম কেতে জন কি রাম জনে পহলা রাম দশরথ কা বেটা दूसरा राम घटघटे तीसरा राम सबसे न्यारा और चौथा राम सबसे प्यारा की जय हे मोर कला प्रेमी बंधु माने आपण माने टिके विरक्त होतिले काईला बेसी होती तो हेले मोर विधिमान मंडल पहला राम दशरथ का बेटा ए जो पाला गाये पहली खाऊ किए नो प्रथम राम होचंती दशरथ महाराजांकर पुओ दूसरा राम घटघट के बैठा तीसरा राम सबसे न्यारा आउ आज्ञा विश्वर राम जे समस्त हृदय अच्छी या माने से राम आदि अनादि आज्ञा अभिमन्यु करिए आदि अनादि अवस्थान राम घटघट के बैठा आउ जने राम होचंती बलराम ये चारि जन राम कर तीन राम आजा बोले जुग को जुग यही मते परमानंद ये आज्ञा आज्ञा आत्मारा जी समस्त हृदय अवस्थान प्रभु तार मरण कहीं श्रीमद भगवत गीता कहते अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नाम शोचितुं से रहिछि रहिबो ए कलिजुगर लोक माने जदि जीवन थाकते समस्त देहरे आत्मराम विराजमान भाई होई भाई पेटरे केबे पूजाली पड़ाते कि जानता नहीं भाई ये राम शब्द को जे उच्चारण न करे तार फल कौन हवा गोटे सब कहली बंकटे मथुराया विलोम कईदेले हेला ए पिले मथुरा या तू ओलटेले कौन हम हाँ भल पिला माने मोर मोर ए बढ़िया नाती मझी अक्षरटा किए पड़ा रे किए पड़ा हाँ थू एटा बंचित बेले उठे दबा अच्छा से मध्य अक्षरटा जो थू पड़ा तो उठे उठेलु आउ केतनी रहिला दुई मथुरा छूटा पड़ेले या भेला मोरा राखुम से टूटा को से उठे देले बाकी रहिला राम यानु पड़िले मोरा 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 कही किरी तो शिवरत्ना कर राजा वाल्मीकि हे जाय मोरा कहिले भी मुक्ति मिलिबो अरे ओलो के की कहि देले राम कहिले भी मुक्ति मिलिबो रे
राम 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 आज्ञा जड़े मुसलमान कवि पूजे देखी अरे मन राम राम सत्य त्रेता द्वापर कली रूप जजु श्याम अथर्व जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन सत्य शांति दया क्षमा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि वेद कहले रूप जजु श्याम अथर्व कौन चारि अर्थ ब्रह्मा हे ब्रह्मन करे चारिआडे विराजमान करी अछंती भगवान कृष्ण कहीं ना मांडव्य उपनिषद कहे तस्य भाषा इदम जगत विभाति हे भगवान कृष्णकर सत्ता
इदंगत यही जगत संसार विभाति चारियारे विभाके अथ स्वभाव पाउछि कथला ब्रह्म रु तापरे रु 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 सजा अनंत अनंत तांकर आदि अंत नाही म नाही म भागवत कहिछि अनंत मुधन शिव शिव रूप ये जगतर अशिव को ये विनाश कर विनाश न धर्म धर्म रूप ये विश्व को ये परिपालन कहीं धर्म धारणा ये जगत प्राणी आजिकल धर्म बोली कहले समस्ते अर्थ बुझे आमे जहा करूँ ठीक आमे जहा करूँ धर्म आमे जहा करूँ सत्य आउ कौन कह मोर विधिवन मंडली ये तो हम माइका कहूँ रे पुओ कहूँ मो पुओ 7 दिन 82 वर्ष है मेमोरी का कमी गले पाला बंद कर दिए तो क्या बोली गले आपण मान आशीर्वाद अच्छी मुझे मरी आहरी केत मोर विधिवन मंडली आउ पदुटे मालिका कहीदेव आकाश परिपालन करे ब्रह्म रूप चारियारे विराजमान रू बोले धारण आदि अंत नहीं बोले मंगलमय उठती जो भगवान कृष्ण न बोले धर्म धर्म रूप विश्व परिपालन कर जो भगवान कृष्ण विश्वकर्ता भगवान कृष्ण नारायण आदि मोर समुपस्थित सुधी समाज एवं ये कथार गढ़िया मोर पाला प्रेमी बंधु मानकर तथा मोर उद्यम कथा भाई भौणी मानकर छोट छोट पुरी पुओ झीर विश्व पिता जगन्नाथ भगवान कृष्ण राधा दीर्घ जीवन दिंतु प्रेम दिंतु शांति दिंतु आनंद दिंतु उल्लास दिंतु ओम प्रेमानंद अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।